बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स दमाद रसूल हजरत सैयदना अली की बारगाह में हाजिर होकर रोने लगा। हजरत अली ने उसके रोने की वजह पूछी तो वो अर्ज करने लगा, मैं कर्ज में डूब चुका हूँ, रिस्क हमारे घर से रूठ चुका है और बरकत खत्म हो चुकी है। हजरत सैयदना अली ने उसको एक बकरी इनायत फरमाई और कहा कि तुम कल हाजिर होना, कल तुम्हें इसकी वजह बताई जाएगी। हजरत सैयदना मौला अली ने यह मामूल बनाया हुआ था कि आप रात के वक्त गलियों का चक्कर लगाया करते ताकि किसी परेशान हाल की मदद कर सकें। आप एक गली से गुजर रहे थे कि आपको एक घर से रोने और चिल्लाने की आवाज आई। आपने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से वही शख्स निकला जो दिन के वक्त अपनी तंगदस्ती की शिकायत लेकर हाजिर हुआ था। हजरत सैयदना अली ने उस घर में दाखिल हुए तो पता चला कि वो शख्स अपनी बीवी को मार रहा है। आपने खामन से फरमाया, ए बंदा खुदा, अल्लाह से डर, तेरे घर में जो रिस्क की तंग दस्ती है वो तेरी बीवी के रोने की वजह से आती है। ए इंसान, जिस घर में औरत के रोने की आवाज आती है उस घर में रिस्क और रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसी वजह से घर का सरबरा दिन ब दिन परेशानी की हालत में रहने लगता है। उसका रिस्क आहिस्ता आहिस्ता तंग दस्त होना शुरू हो जाता है और उसके घर की सारी रौनक खत्म हो जाती है। इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि खुदा ने औलाद मर्द की किस्मत में और रिस्क औरत की किस्मत में लिख दिया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में रिस्क वाफर मिकदार में अल्लाह अता करे तो अपनी बीवी और खानदान को हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करो। अगर तुम अपनी फैमिली को खुश रखने में कामयाब हो जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क और इज्जत व वकार में इजाफा फरमाएगा। इसी तरह एक दफा एक औरत हजरत अली के पास हाजिर हुई और अपने खावंद की शिकायत की कि मेरा खावंद मुझ पर हाथ उठाता है और मेरी बेइज्जती करता है। हजरत सैयदना अली ने खावंद को बुलाया और उससे फरमाया, ए बंदे, अल्लाह ताला ने मर्द को औरत से मजबूत इसलिए पैदा किया है कि वो अपनी औरत की हिफाजत कर सके। अल्लाह ने मर्द को मजबूत और ताकतवर इसलिए पैदा नहीं किया कि वो अपनी बीवी पर जुल्म तशद्दुद करे और उसको जलीलो ख्वार करे। जो शख्स हर वक्त अपनी बीवी को डांटता रहता है तो ऐसे शख्स पर अल्लाह लानत भेजता है। उस मर्द ने जवाब देते हुए कहा, ए अली, ये औरत मेरी बीवी है, मैं जो कुछ इससे कहता हूँ ये मेरी बात से इनकारी हो जाती है। हजरत सैयदना अली ने फरमाया, तेरी शादी करने का मकसद ये नहीं कि तूने इसको गुलाम बना लिया है, बल्कि शादी करने का मकसद ये होता है कि तूने इसको अल्लाह से अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए मांगा है जो कि तेरी औलाद की बेहतरीन परवरिश कर सके। याद रखना, जिसको अल्लाह ताला से मदद के लिए तलब किया जाए उसको गुलाम बनाकर नहीं रखा जाता, बल्कि वो औरत तो तेरे बच्चों की माँ है। तुझे तो उस औरत का हर वक्त एहतराम करना चाहिए कि उसने तेरी नस्ल को आगे बढ़ाया है। अगर तुम अपनी बीवी को मारते पीटते रहोगे तो उसके बतन से जो औलाद अल्लाह ताला तुमको अता फरमाएगा उसके दिल में तेरे लिए बगावत के अलावा और कुछ नहीं होगा। नेक औरत के बारे में हजरत अली का फरमान है कि जब औरत अपने खामन से नाराज हो तो खामन उसको ये बात कहे कि मैं तो सारी जिंदगी तेरे साथ ही बसर करूंगा। नेक औरत की ये निशानी है कि वो अपने घर की अच्छी और बुरी बात किसी से जाहिर नहीं करती। वो अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश इस तरह अच्छे तरीके से करती है कि मुआशरे के लोग उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सकें। बरोज़े क़यामत भी अल्लाह पाक नेक औरत को जन्नत में आला मुकाम देगा। नेक औरत वो है जो अपने खामद की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत और माल की हिफाजत करती है। किसी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि बेहतरीन औरत कौन सी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका शोहर उसको देखे तो वो उसे खुश कर दे, शोहर के हर हुक्म की पैरवी करे, कोई ऐसा काम ना करे जो उसकी इज्जत और शोहर की इज्जत के खिलाफ हो। औरत की मोहब्बत सबसे ज्यादा उसके शोहर के लिए होनी चाहिए। इस बात का इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की सबसे आला किस्म है और सजदा उसकी चोटी है। बीवी की मोहब्बत खावंद के साथ इतनी ज्यादा है कि उसकी मिसाल कायम की गई है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह का हुक्म है, अगर मैं अपने अलावा अपनी मखलूक में से किसी को सजदे के लिए मुकर्रर करता तो बीवी से कहता कि अपने खावंद को सजदा करे। फिर रसूल अकरम ने अपने खुदावंद करीम की कसम खाते हुए फरमाया, कोई औरत तब तक नेक और परहेजगार नहीं हो सकती जब तक वो अपने खावंद के हर हुक्म की पैरवी ना करे। मुस्लिम औरतों को इस बात पर गौर करनी चाहिए कि जिस रब
رب نے مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، اس رب کے علاوہ ہماری ضروریات کے بارے میں کوئی بہتر نہیں جان سکتا۔ اللہ پاک نے بس ان مردوں کے لیے ہی نہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت دی جن کی بیوی اولاد کے مستحق نہ ہو یا پھر کوئی وہ تیسری بیماری میں مبتلا ہو، بلکہ اللہ نے ہر اس مرد کو دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اجازت دے رکھی ہے جو اپنی بیوی کے اخراجات اور اس کے حقوق پورے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو خواتین اپنے مردوں کو دوسری شادی کرنے سے منع کرتی ہیں، ان عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے دونوں میں محبت پیار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں کے درمیان کسی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بیچ کر صلح کروانے کی کوشش کرے، اور اگر بات زیادہ بڑھ جائے، اگر عورت مرد کی نافرمانی کرنے لگ جائے یا اپنے مرد کے حکم کی تعمیل کرنے سے انکاری ہو جائے، تو اس مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہے اور خاوند کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرے۔ اگر ایسا کرنے سے بھی بیوی راضی نہ ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ترک کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی ایک نہ ایک دن اپنے خاوند کی فرما بردار بن جائے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اللہ پاک نے یہ سب کام کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اگر ایسا کرنے سے بھی عورت باز نہ آئے تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو تھوڑی سی مار لگائے، جس سے نہ تو نشان پڑے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ ٹوٹے۔ جو مرد اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی پر ناجائز سختی پر اتر آتے ہیں تو ایسے مرد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں۔ جن مرد اور عورتوں کے درمیان بات بڑھ جائے تو دونوں کی طرف سے ایک ایک فریقین مقرر کیا جائے جو کہ مرد اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ہو۔ وہ فریقین دونوں میں آپس میں صلح کروا دیں، اگر معاملہ حل نہ ہو تو دونوں کی طلاق کروا دیں۔ ان فریقین کی بات ان دونوں کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ نہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے اور نہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے رضامند ہو۔ جو لوگ ایسا رویہ اپناتے ہیں وہ سخت گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ کوئی مرد مومن کسی مرد عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی عورت کی آپ کو کوئی بات ناپسند گزرے تو اس کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ یہ اس میں کوئی نہ کوئی تو اچھی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔